Hope you all are understanding. वर्तमान जहाँ किछि कुआ हेछि आपण माने बुझले कि How many of you understood thus far? वर्तमान जहाँ किछि कुआ हेछि जेते जण बुझले आपण टिके हाथ देखांतु जदि बुझि नाहंती आउ थरे कहबा कि जदि कुआ हेछि केते जण बुझले हाथ टेकंतु How many of you understood thus far? वर्तमान पर्यंत जहाँ किछि कुआ हेछि See, this आपण बुझले कि this Daniel seminar is not preaching, okay? It's not preaching. दानियल सेमिनार रे प्रचार कुहा जाय नै It's teaching. यह शिक्षा दिया जाए How do we teach? Preaching means we may not refer much text. We just tell some few verses and we give examples and move on. प्रचार करिया समय रे आमे केते गुडा ईश्वरक वाक्य व्यवहार करी कि आमे कहि देउ आ आमे जाऊ But teaching, we have to study the Bible step by step for the foundation of the word of God. किंतु शिक्षा पाइबा पर दानियल पढ़िया समय रे आमे शिक्षा पाउछु शिक्षा समय रे गोटे कोन कहबे गोटे परे गोटे आमे शिखिबा But at the end of the 10th day, you feel very happy. किंतु शेष रे आमन को भल लागिवो Sometimes when you learn, you may not understand certain things as you learn. आमे शिखु केते जिंस आमे भूली परिबा नै But as you study, you will understand. जेतेबेले आमे पढ़िबा आमे बुझी परिबा So don't give up. हे जुगु आपण निराश होंत नै Keep taking notes. आपण लेखंतु Keep note down. लेखंतु आपण माने Okay? हैला If you find difficult, pray in your hearts. जदि आपण के बुझी पार नाहंते दयाकर प्रार्थना करंतु But don't miss it. आ किंतु आपण लेखिबार भूलंतु नै Okay? Shall we go forward? अच्छा आमे कोन तीनटा शिखलु के कहबे या द्वितीय प्रश्न हाँ तृतीय ओके ठीक अछि ओके I think in between I should talk like this. हाँ ठीक अछि अच्छा ओके Only I finished three questions, right? प्रथम प्रश्न रे गोटे ना दुटा पॉइंट अछि द्वितीय प्रश्न रे चारटा पॉइंट अछि हैला द्वितीय प्रश्न रे For चारटा the पॉइंट second अछि point, I had 4 answers. 4 पॉइंट एंड Okay. थर्ड वन Third one, I had only one answer. हैला प्रथम प्रश्न रे केवल गोटे दुईटा के दानिएल औरी के लिखिछि नबुकदनेस्सर लिखिछि द्वितीय पॉइंट रे चारटा पॉइंट दिया हेछि हैला तापरे तृतीय प्रश्न रे केवल गोटे पॉइंट दिया हेछि ठीक रे बुझले एडा गोटे क्लास रा हम सिखुछु आज्ञा कैलाश आज्ञा आमे समस्ते सिखुछु Okay, one more thing I want to emphasize. गोटे जे कहता हूँ छी You have understood the answers, right? सब अपन बुझले कि नहीं But किंतु don't forget the spiritual lessons that we learned. यह सब आपण स्मरण करे पारंते किंतु से आध्यात्मिक जो पाठ्य आम शिखुछु एई जो पाठ प्रत्येक पॉइंट रे एई जो पॉइंट आमान को की प्रकार शिक्षा देउछि एहा किंतु भूलिबे नाही Since the first session, I'm just explaining all these things, okay? ए प्रथम सेशन हेबा जोगु आपण मान को पूरा बुझौछि Two things. दुइरै पॉइंट While you take the notes, जेतेबेले आपण लेखुछंती while you take those notes, जेतेबेले आपण लेखुछंती do not just mention the Bible verse. केवल बाइबल रो वचन को लेखंतु नाही For example, Daniel chapter 1 verse 2. If I say Daniel chapter 1 2, just don't write Daniel chapter 1 and 2. जेतेबेले दानिएल 1 और 2 कहा जाय केवल दानिएल 1 और 2 लेखंतु नाही What you supposed to do? आपण कोन करिवे You supposed to write what the explanation I give. अच्छा दानिएल 2 रे को प्रकार एक्सप्लेन करा होछि को प्रकार वर्णना करा जाउछि ताहा मध्ये आपण लेखंतु Now we read a text from Acts chapter 2, right? Acts chapter 7. प्रेरित Acts chapter 13 we read a text. 13 परबरु आमे देखिलु So what you need to mention there? सेठी आमे कोन बुझा पड़िबो 2 points we studied there. से 2 पॉइंट हम बुझलु Why we took the text? से वचन हम काहे के नेलु Why we took the text? से वचन हम काहे के नेलु Why they crucified Jesus? से वचन हम काहे के नेलु यीशु ख्रीष्टन को जिउद लोक माने काहे के क्रूस रे हत कले So you should mention there why
why they crucified Jesus. ସେଠି ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠି ଲେଖା ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହିଁକି କ୍ରୁଶରେ ହାତ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। What are those 2 points? ସେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ They didn't know God. ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। They didn't study the prophecy. ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। So you have to mention like that. ଏସବୁ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Hope you all understood it, right? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ? This is first one. Second one, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ see for example some spiritual lessons I would say from I would draw from each point sometimes. ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। For example, from the first point we draw one spiritual lesson. What is that? Could somebody say that? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ From the ladies side. ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ଶିଖିଲୁ ସେଟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ଶିଖିଲୁ ସେ ପାଠ କ'ଣ? For example, if I ask what we study from the first point, you should not simply say Daniel and Nebuchadnezzar. ଆମେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦାନିଏଲ ନବୁକଦନେସର। ଏହା ତ ଦିସ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। This is called ପାଠ ଲେସନ୍ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? this is called knowing God intellectually. That's all. ଏହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମନୋଭାବନା ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏତିକି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ହେଁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରନ୍ତି। God can use anybody to finish his work. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କାମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। Educated or uneducated, God can ଶିକ୍ଷିତ finish the ହଉ work. ଅଶିକ୍ଷିତ ହଉ। So that is the point we studied. ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। Hope you all understood this. ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? Now what you should think when you study the spiritual lesson? ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବହିରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ଶିଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ କହିବା? You should not simply mark and keep. Okay, God can use rich or poor, or educated or uneducated. କେବଳ ଲେଖିବା ହିଁ ନୁହେଁ। You should not just mark and keep. Okay, କେବଳ ଲେଖିକି ରଖିବା ଏତିକି ନୁହେଁ। what you should think? ଏହା ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। God can use me whether I am educated or uneducated, whether I am rich or poor. Personally, you should take the lesson for your own life. ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଯେ ପ୍ରକାର ରାଜାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। Hope you all understood this. ବୁଝିଲେ? ଆମେ କୋଉ ପାଠ ଶିଖିଲୁ? Second point, what spiritual lesson we studied? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? Many spiritual lessons we studied. ଆମେ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଶିଖିଲୁ। Many studied. Tell me one point, the spiritual lessons. ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। For your life, what you study, what Jesus ମୋ taught. ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର କି ପ୍ରକାର ଲାଗୁ ହୁଏ? I have only 20 minutes. I have to finish it. So tell me here. କୁହନ୍ତୁ କେବଳ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ Spiritual lessons. Okay, since Jesus studied, I have to study. Okay, that is little knowledge. Spiritually, experimentally. हैं? अच्छा। Okay. To study for the people of end of time. Okay, that is points. Spiritual lesson, what we studied, that we can live a holy life just like Daniel, right? For me, it is important to read because it can give me salvation. Praise God. So that is a spiritual lesson. এই যে পাঠ আমি শিখিছু। So let me say some of the spiritual lesson. Just note down it if you want. You can note down it. যদি ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। That we can live a holy life just like Daniel. ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମେ ବିତାଇ ପାରିବା। Where did Daniel live? ଦାନିଏଲ କୋଉଠି ଥିଲେ? He lived in Babylon. ତାଙ୍କ ବାବିଲୋନରେ ଥିଲେ। How was Babylon? ବାବିଲୋନ କେମିତି ଥିଲା? It was a wicked place. ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ କ'ଣ କହିବେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। But yet Daniel could live a holy life in the midst of that ହେଲେ ମଧ୍ୟ wicked ଏ place. ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। How it was possible?
एडा हेई पारिबो एडा की प्रकार हेई पारला Daniel had a close connection with God. हाँ केमिति कले काहे कि ना दानिएल तांकर संपर्क केमति थिला परमेश्वर सहित घनिष्ठ संपर्क थिला Daniel had a close relationship with God. बहुत घनिष्ठ संपर्क काहा उपरे परमेश्वर सहित दानिएल रो थिला Let me ask a question. गोटे प्रश्न पचाता Can we live a holy life in this world? प्रिय बंधु माने ए पृथ्वी रे आमे पवित्र जीवन बिताई परिबा की Can we live a holy life? एई पृथ्वी रे आमे पवित्र जीवन बिताई परिबा की Is it possible or not? एडा संभव कि असंभव It is not possible with our own strength. आम निज शक्ति द्वारा यह आमे करि परिबा नाही But when we rely on God, just like Daniel, we can do it. जेतेबेले आमे ईश्वरଙ୍କ ठारे निर्भर करिबा तांकर ऊपर हम बोझ रखि देबा तांको को आमे विश्वास करिबा हेले आमे माने मध्य दानिएलଙ୍କ परि कोणे परिबा पवित्र हेई परिबा So that is what we are going to study. एह आमे सिखुछु So that was a spiritual lesson we derived from the second point. अच्छा ए द्वितीय पॉइंट रु एई पाठ आमे सिखि पारलु So from the third point, तृतीय पॉइंट what spiritual lesson we studied? हां So we studied, you can note down, we studied that when we don't study prophecy, we will forsake Jesus. अच्छा जदि दानिएल पुस्तक भविष्यवाणी आमे माने जदि पढ़िबा हेले एटा आमे कोन हे परिबा पवित्र हेई परिबा We not only forsake Jesus, we will crucify Jesus also. जदि आमे पढ़िबा नाही आमे कोन करिबा परमेश्वर को त्याग करिबा सेति कि नुहे परमेश्वर को क्रूस रे हत करिबा We cannot have a deep relationship with God without studying the prophecies. जदि आमे भविष्यवाणी को पढ़िबा नाही परमेश्वर सहित आमर घनिष्ठ संपर्क हेई परिबो नाही Let me tell you something important. प्रिय बंधु माने किछ कहै At the end of the 10th day, at the end of the 10th day, our heart would rejoice to have a close relationship with God. दिन शेष रे आमर संपर्क ए 10 दिन परे आमर संपर्क की प्रकार परमेश्वर सहित घनिष्ठ संपर्क हेई पारिबो ए आमे सिखिबा The Lord will help us. परमेश्वर साहाय्य करिवे Okay, let's go to the fourth point. आसंतु चतुर्थ पॉइंट को जिबा Are you with me? आपण सुनि छंती Don't just mention the Bible verse. केवल बाइबल वचन लेखिकी तार अर्थ मत लिखिबे Note down it, okay? Anyway, let's go to the fourth point. आसंतु चतुर्थ पॉइंट को आमे जिबा Is the book of Daniel a sealed book? कोन सतरे दानिएल पुस्तक गोटे मुद्रांकित पुस्तक की It's a sealed book, कोन रे मुद्रा दिया जाई छी की बंद कर जाई छी की which means we cannot understand this book. एहर अर्थ कोन आमे दानिएल पुस्तक को बुझी परबा नै की Many say that this book we cannot understand. अनेक लोक माने कहंती आमे दानिएल पुस्तक को बुझी परबा नै But let us go to Daniel chapter 9 verse 25. आसंतु आमे जिबा दानिएल पुस्तक 9 र 25 को जिबा Daniel 9 verse 25. दानिएल पुस्तक 9 र 25 आमे पढिबा एथिपाई तुमे ज्ञात हो हां वो बुझो जे जेरुसलेम को पुनर्स्थापन और निर्माण करिवार आज्ञा प्रकाश हेबा समय ठारो Okay, what that verse says? ए वचन कोन कहूची Know therefore and understand. तमे जानो एवं बुझो Do you have the word understand? बुझार अर्थ कोन You want? Daniel chapter 9 verse 24. 25. 25 9 25 एथिपाई तुमे ज्ञात हो ज्ञात हो वो बुझो जे बुझो रे जेरुसलेम को पुनर्स्थापन और निर्माण करिवार आज्ञा प्रकाश हेबा समय ठारो अधिपति अभिषिक्त व्यक्ति को पर्यंत 7 सप्ताह हेबो पुनी संकट काल रे ही ताहाको छक ओ परीक्षा सहित So what does पुनी Bible? 2 सप्ताह पुनर्निर्मित हेबो So what does Bible say? बाइबल कोन कहे Know therefore and understand. ज्ञात हुआ एवं बुझो Let's go to Daniel chapter 10 verse 14. 10 verse 14. 10 र 14 होजिबा ज्ञात हुआ बुझो तापरे 10 र 14 होजिबा दानिएल 10 र 14 एबे एबे शेष काल रे तुमे लोकमानक प्रति जहा घटिबो हां ता तुमको बुझाई देबा पाई हां आमे आसियोचु कारण 10 रो आउरी अनेक काल पर्यंत अछि Okay, I am come to make thee understand. आउरी कोन कहछि मु तुमको बुझे पाई आसी Which means
God wants us to understand the book of Daniel. परमेश्वर कौन चाहते दानियल पुस्तक को बुझिबा It is not a sealed book. यह मुद्रांकित बही नुहे If it is a sealed book, God would not say go and God would not say not want us to understand. यदि एई बही को जो बंद कराई मुद्रांकित होई छी एले परमेश्वर केबे हेले यह जाहो जाई कि बुझो बोली कहि था कि But we have a verse in the Bible. किंतु बोले वचन अछि Daniel chapter 12 verse 4. 12-14 दानियल 12-14 मात्र हे दानियल तुमे शेष काल पर्यंत एही वाक्य सब बंद करी ओ एही पुस्तक 12:4 पुस्तक मुद्रांकन करी रख अनेके एणे तेणे धाममान हेबे ज्ञान र बुद्धि Now here the angel told to Daniel, you seal the book. आज हेरा में देखो छु स्वर्गदूत दानियल को कहूची एही बही कोन करो बंद करो In the other two verses we saw, you understand. आउ प्रथमे नौकर देखो छु दानियल कहूची ए स्वर्गदूत कहूची दानियल को तमे बुझो But now the angel said, you seal the book. किंतु वर्तमान 12-14 कहूची दानियल दूत कोन कहूची एला कोन करो बंद करो Why did God say, you seal the book? Which is that? एले तू बही को परमेश्वर बंद करे आमै कहउछंती Let's go to Daniel chapter 8 verse 26. 8 और 26 पढ़िबा 26 Which one God wants us to seal? Wants Daniel to seal? Daniel chapter 8 verse 26. अच्छा को विषय को दानियल को कुआउची हे दानियल तमे बंद करो 8 और 26 ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ବିଷୟରେ କଥିତ ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହି ଦର୍ଶନ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର କାରଣ ତାହା ଆଗାମୀ ଅନେକ ଦିନର କଥା It is talking about the vision of the evening and the morning. अच्छा को जिंस को बंद करो बोले कहूची जोड़ा कि कोन प्रातःकाल एवं संध्या काल विषय रे What is that vision name? एई जो दर्शन कोन विषय रे It's very important. What's the vision name? ए दर्शन रो नाम कोन Evening and the morning, right? ए दर्शन नाम कोन सकाळ एवं प्रातःकाल एवं संध्या काल So regarding this, Daniel said, you please shut, the angel said to Daniel, you shut this vision, you close this vision. এই বিষয়ে দানিয়েল को दूत कहछि এই বই को कोन करो बंद करो Now which is that vision? Which vision is that? एले এই दर्शन कोन Let's read Daniel chapter 8 verse 14. 8 और 14 पढ़िबा तोहि से मते कहिले 2 सहस्र 3 सत्य संध्या प्रातःकाल पर्यंत तोहि उत्तरे धर्म परिस्थिति हेबो Unto 2300 days, we're talking about this one. Days means morning and evening, okay? এই যে প্রাতঃকাল সন্ধ্যা একা বুঝাউছি এ 2300 বৎসর ভবিষ্যৎবাণী বিষয়ে So regarding this vision, the angel said to the Daniel, you shut up that vision. केवल এই জিনিস বিষয়ে দানিয়েল को স্বর্গদূত कहला এই যে বিষয় কোন করো বর্তমান পাই কোন করো বন্ধ করো But that is why we read in Daniel chapter 12 verse 4, seal the book. Seal the which one? That is talking about the 2300 days. दानियल 12:4 रे कोन कहूची बंद करो बोले कहूछ नै जी एला कोन को जिस को बंद करे कहूची 8 और 14 8 और 14 को बंद करिया पाई स्वर्गदूत का कहूची दानियल को कहूची Now how long you have to seal the book? এই যে বহি কেদিন বন্ধ রহিব এই যে বহি কেদিন বন্ধ রহিব এই যে কোন কবে দর্শন কেদিন বন্ধ রহিব 2003 Daniel 12 verse 4. Again answering Daniel 12 verse 4. Till the time of the end. আচ্ছা কেতে সময় পর্যন্ত পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত They are going to find out what is the time of the end. আমাদের পড়িবা শেষ কাল বলে কোন তাহা মতে আমি Write down and keep it, okay? It's a question. যদি প্রশ্ন আছে শেষ কাল কোন বলে প্রশ্ন আছে When is the time of the end? আপনাকে আপন লিখিকি রখি পারନ୍ତି শেষ কাল বলে কোন বলি আপন প্রশ্ন থিব আপন মানে লিখিকি Till which year it was sealed? এই যে শেষ কাল বলি হচ্ছে কোউ বর্ষ পর্যন্ত এই বহিকু মুদ্রাঙ্কিত করা খাইছি You study that. এই বিষয়ে আমি পড়িবা So now let's go to Revelation chapter 10 verse 2. आइए हम लोग प्रकाशित 10 का
Revelation 10 verse 2. 2 के चल जाएंगे। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି। So what does Bible say? बाइबल कौन कहे? Little book opened. छे छोट बही कहला खोला ही थी। If it is open means it was closed before, right? यार अर्थ कौन? या खुला ही थी माने के किति समय पर बसला बंद हेतला। So which was closed, which was sealed? हेले को बही पूरा बंद हेतला मुद्रा के देतला। The book of Daniel, that is the part of the 2300 days prophecy. अच्छा तो पूरा दानियल पुस्तक 2019 वर्ष विषय रे Right? But the book of Revelation says it is open. किंतु प्रकाश वाक्य कहे एई कोन एई छोट बही को खोला ही थी। So which means now it is an open book. एहर अर्थ कोन? वर्तमान एई बहीटा खोला ही थी। So we have to study the book of Daniel because it's an open book right now. गुरु आमे दानियल पुस्तक पढिया आवश्यक अछि काहे कि ना वर्तमान एई बहीटा खोला ही थी। Let's go to the fifth point. आसंतु पंचम पद बुझवा। Which principle is followed in the book of Daniel? Which principle is followed in the book of Daniel? को सिद्धांत एई जो दानियल पुस्तक लिखिबा रे व्यवहार पाई छी। Let's go to Daniel chapter 2 verse 40. 2 रो 4 बुझवा 40 बुझवा। Daniel chapter 2 verse 40. 2 रो 40 बुझवा। दानियल 2 रो 40। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଲୌହ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ କାରଣ ଲୌହ ଯେପରି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆୟତ କରେ ଓ ଲୌହ ଯେପରି ଏହି ସବୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ସେହିପରି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। Okay, is it talking about iron? Do you have a picture iron here? एनी कहां विषय कोछि लोहा विषय कोछि Iron? Okay, now let's go to Daniel 7. Daniel 7 verse 7. दानियल 7 रो 7 को जीवा। एथि उत्तरे मु रात्रि काल दर्शन देखिली देखो चतुर्थ पशु से भयंकर क्षमतापन ओ अतिशय बलवान ओ तार बड़ा बड़ा लोहर दंत थिला से ग्रास कला ओ भाग्य चूर्ण कला ओ अविशिष्ट जहाँ रहिला ताहा पद तले दरिद्र कला आउ से ताहार पूर्ववर्ती सब पशु मान ठारू भिन्न पुणी ताहार 10 श्रृंग हेला। Thank you, Pastor. Do you have the picture iron again? एटा हमें कोन देखुछो Iron teeth. कहानी लोगों में दर्शक हम देखिछु Do you have it? कार अछि कि Daniel 2 also we have the picture about iron. हमें देखुछु दानियल 2 रे लोगों का मंत्र में हम देखुछु दानियल 7 रे मध्ये हमें Daniel 7 also we have the picture about iron. 7 रे मध्ये हम देखुछु। So what does it mean? एरा अर्थ कोन? God repeats the things. Repeats the things. Repeats the things. परमेश्वर गोटे जिंस को अनेक थारे कहंती। In the book of Daniel 2 you have iron. In Daniel 7 also you have iron, which means God repeats the same thing again. परमेश्वर सेही गोटे जिंस को दानियल 2 पदरे कहछंती दानियल 7 पदरे मध्ये कहछंती। But there is a small change here. किंतु कोन छोट परिवर्तन अछि। If you read Daniel 2, you have only small picture about iron. दानियल 2 रे केवल छोट छवि हम देखुछु कोन विषय लोहमय विषय। But if you go to Daniel 7, you have a little more big picture about iron. दानियल 7 रे हम कोन देखुछु ए लोहमय विषय टिके बेसी हम जानि पारुछु। So God used the principle of repeat and enlarge. और परमेश्वर कहउछथि एहार अर्थ कोन बोले परमेश्वर गोटे जिंस बहुत कहंती आ गोटे जिंस छोटरू बड़ करंती। We may learn little about certain things at first, and later we may learn little more about those things. प्रथमे कोनसी विषय रे आमे कम शिखु कि द्वितीय थर सेही विषय रे शिखला समय आमे आउ बेसी किछि आमे बुझु। You know, when we study during in the school, for example, the subject mathematics, we may have from first standard to 12th standard, right? गणित बोली गोटे पाठ हम स्कूल मानकरे प्रथम श्रेणी रु
12 শ্রেণী পর্যন্ত পড়াନ୍ତି। For example, English subject, we learn from first standard to 12th standard. ঠিক সেই প্রকার ইংরেজি ভাষা প্রথম শ্রেণীରୁ 12 শ্রেণী পর্যন্ত আপনি পড়াନ୍ତି। But we learn little in the first standard, and as time passes, as we go to second standard, third standard, the subject enlarges little bit. প্রথম শ্রেণীরে আমি কম শিখু, দ্বিতীয় শ্রেণীরে ଆଉ ଟିକେ বেশি শিখু, সেই প্রকার 12 শ্রেণী গলে আমি কিছু বেশি শিখু। Though the subject repeats, but we have little more information every class. সেই ভাষাକୁ সেই বাক্যକୁ সেই পাঠକୁ ଆମେ কম প্রথমে শিখু, কিন্তু ধীরে ধীরে ଆମେ বেশি শিখু এবং সেই পাঠ ଆମେ প্রত্যেক বছর শিখু, কিন্তু ତାହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆମେ ଶିখୁ। This is how our God wants to teach us. এই প্রকার He wants us to understand book of Daniel from simple to complex. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ, ଏଇ ଯୋଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ସରଳ ଠାରୁ ପୁରା ଗଭୀର ଭାବେ ଆମେ ଶିଖିବା। Step by step, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ, one by one, ଏକ ପରେ ଏକ He wants us to understand it. ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବୁଝିବା। You know, sometimes in our life, we directly want to understand the complex things, not the simple things. କେବେ କେବେ ଆମେ ବହୁତ ଅସାଧାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ଏକାଥରକେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। Right? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, We don't want to learn about Jesus, but we want to learn about 666. ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଶିଖୁଅଛୁ। We don't want to put foundation on Jesus, but we want to learn other things. ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବୁ। But our God wants us to understand the things simple to complex. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସାଧାରଣରୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ବହୁତ ଗଭୀର ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା। Okay, sixth question. ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, Does the book of Daniel uses symbols? କ'ଣ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି? Symbols? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି କି? For example, bread represents what? Bread represents. ରୋଟି, ବ୍ରେଡ୍। I am the bread. Jesus said, I am the bread of life. ଆଚ୍ଛା, ରୋଟି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଜୀବନର ରୋଟି କିଏ? ରୋଟି ଜୀବନର ରୋଟିକୁ ବୁଝାଏ। ସିଏ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। Man shall not live by bread alone, but by the every word of God. That which ମଣିଷ means, କେବଳ ରୋଟି ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରେ। bread represents what? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୋଟି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? Word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ। Matthew 4:4. ମାଥ୍ୟୁ 4:4। So do we have this type of explanation in the book of Daniel? ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ବୁଝାମଣା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? Does Daniel teaches about symbols? କ'ଣ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି? Which is our national animal? ଆମମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ କ'ଣ? ବାଘ। Okay, tiger. Represents which country? India. Okay. India. So through the animal we represent the country. Just like do we have any picture in the book of Daniel? ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ କହିବୁ ଅମୁକ ପଶୁ ଅମୁକ ଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଠିକ୍ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ କହିବେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। Okay, Daniel chapter 7 verse 3. ପୁଣି ଏକ ଆର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ 4 ବୃହତ୍ ପଶୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। Okay, you have the picture about beast, right? Beast. ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। So what is that beast represents? ଏ ପଶୁ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? 17th verse. 17 କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? 17 ଦେଖନ୍ତୁ। 17th verse. ସେହି 4 ବୃହତ୍ ପଶୁ 4 ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। What is that represents? ଆଚ୍ଛା, ପଶୁ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। Okay, kings, right? କିଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। One more thing, 23rd verse. ଆଉ 24 ଦେଖିବା। ପୁଣି ସେହି 10 ଶୃଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ
ଦଶ ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। So beast represents kingdom here in this verse. ଆଉ ଥରେ ଏ ସିଂହ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। Hope you all understood this. ହେଲେ ବୁଝିଲେ ପଶୁମାନେ ଅର୍ଥ କାଣ? The book of Daniel deals in a symbolic way. ଆମେ ରାଜ୍ୟ Raja, Raja. ରାଜା ରାଜ୍ୟ। So beast represents kings as well as kingdom. ପ୍ରଥମ ପଶୁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। So when we study the book of Daniel, we will find lots of symbols like this. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା। So Lord has put us a symbolic way, put the book of Daniel in a symbolic way. ଯେପରି କି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। Okay, how many questions we finished? 6. Seventh question. ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, What is the central theme of the book of Daniel? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ କ'ଣ ବା ବିଶେଷ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ବିଶେଷ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? Daniel chapter 2 verse 21 and 22. 2ର 21 ଏବଂ 22। Daniel 2 verses 21 and 22. 2ର 21 ଏବଂ 22। ଆଉ ସେ କାଳ ଓ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, হয় କି ନାହିଁ? ସେ ରାଜଗଣକୁ ପଦସ୍ୱିତ କରନ୍ତି ଓ ରାଜଗଣକୁ ପଦସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। Which means ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲସୋ 20 ସେକେଣ୍ଡ 21 enough pastor. ଓକେ। So it says he changes the times and the seasons. He removes kings and setteth up kings. ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। So what does it mean? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? Everything is under the control of God. ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ସବୁ ଯୀଶୁ କାହାରି ଆୟତରେ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆୟତରେ ଅଛି। So that is the first central theme of the book of Daniel. ଦାନିଏଲରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ? କି ଯାହା କିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି ସେ ସବୁ କାହାର ଆଣ୍ଡରରେ ଅଛି, କାହାର ଆୟତରେ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆୟତରେ ଅଛି। We may face different diseases in our life. ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। We may have different problems in our life. ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। We may think we don't have any solutions for that. କେବେ କେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। Yet it is not gone beyond the control of God. କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆୟତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ। Still our Lord can change any situation. କୋଉ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସେଇ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କରିବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। We must have got into the very deep sin. ହେଇପାରେ ଆମେ ବହୁତ ଗଭୀର ପାପ କରିଅଛୁ, Still it is not gone beyond the power of God. କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। Our God is able to change that situation also. ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। What is the second central theme? ଦୁଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢୁଛୁ? ଦୁଇଟା ବଚନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଚନ Daniel chapter 2 verse 44. 2:44। Let me read that verse. ଆମେ ପଢିବା 2:44। And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom. ପୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। Which means the kingdom of God is going to come. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। Which means the second coming is there. ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବ। If we read in Daniel chapter 8 verse 25, ଯଦି ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 8:25 ପଢିବା, if you read Daniel chapter 7 verse 25, ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଦାନିଏଲ 7:25, 7:27, 7:27. 7:27, If you read Daniel chapter 12 verse 1, ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12:1 ମଧ୍ୟ you would understand the second coming picture. ଏ ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଏ। So Jesus is going to come soon. ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। So the book of Daniel gives us a second coming picture. ହେଲେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ବିଶେଷ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। So this world is not our permanent home.
ए पृथ्वी आमर चिरस्थायी गृह नुहे We are not belong to this world. आमे पृथ्वी लोक नुहे We are belong to heaven. आमे समस्त स्वर्ग देशवासी And our Father is going to come. आमन को परमेश्वर पिता आसुचंती And He is going to take us to our आमे home. समस्त को तांग राज्य को नहीं जिवे So that is what that is one of the central theme of the book of Daniel. प्रिय बंधु माने एया होछि मुख्य विषय कोठी दानिएल पुस्तक रे कि परमेश्वर द्वितीय थर तांकर लोक मानकू आसिकी नहीं जिवे So now we'll go little fast. टिके बेगी जिबा Okay, so hope you are all in the form, right? समस्त सुनिसंती Write down fast, okay? समस्त लिखुचंती अति शीघ्र Only the first session is slow. As we go to the second session, we'll go little fast. आ प्रथम सेशन हम धीरे जाउछु जेतले द्वितीय सेशन जिबा टिके जोरे जिबा Okay, let's go. Let's go to the 8th question. आसंतो आमे अष्टम प्रश्न को जिबा Who is the central picture in the book of Daniel? आमे को कोन सप्तम प्रश्न को देखलु मुख्य विषय आमे एई वर्तमान प्रश्न एई बही रे किए मुख्य व्यक्ति Who is the central picture in the book of Daniel? अष्टम पर्व अष्टम प्रश्न होछि दानिएल पुस्तक रे सर्वश्रेष्ठ से मुख्य व्यक्ति किए If I ask the question, you would say it is beast. Beast, beast. जदि मो प्रश्न पचारले आपण माने कहबे पशु माने Now sometimes we say that, right? हां केबे केमे कहू नै के Sometimes we say little horn. तापर आमे कहू 10टी शृंग छोटे शृंग But if you read every chapter, the central picture of the book of Daniel is Jesus himself. जदि आमे वर्तमान प्रत्येक पर्व पढ़िबा 12 पर्व रु प्रत्येक 1 2 3 4 पढ़ले से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ए बही रे किए यीशु ख्रीष्ट Note down 12 verses. I'm going to take one verse from each chapter which talks about Jesus. अच्छा वर्तमान दानिएल पुस्तक रे प्रत्येक पर्व रे गुटिए गुटिए वाक्य आमे पढ़िबा जोटी की यीशु ख्रीष्ट ही एई पुस्तक रो किए मुख्य व्यक्ति बोली हम जानिबा Number 1. प्रथम We are going little fast. देखिए अति शीघ्र होगा Daniel chapter 1 verse 17. 1 और 17 पढ़िबा Jesus is the provider. He is our provider. यीशु ख्रीष्ट आम मान को कोन करछंती He gives wisdom to everybody. ए समस्त को न्याय करता जोगानते खाद्य जोगानते He gives understanding to everybody. ए समस्त को बुझंती He gives knowledge to everybody. से समस्त को ज्ञान दियंती That is what Daniel chapter 1. एक और हम कोन देखुछु परमेश्वर ज्ञान दियंती खाद्य जोगानती Let's go to the second chapter. द्वितीय पर्व रे Daniel chapter 2 verse 44. आ 2:44 रे Which talks about Jesus again. Which talks about Jesus again. आउ थरे यीशु को विषय को अछि Jesus is our rock. परमेश्वर हमको से कोन दृढ़ शैल He is our cornerstone. से हमको पत्थर Jesus should be our foundation. से हमको पुनादी Who should be our foundation? आम जीवन रो से पुनादी किए Jesus is our foundation. यीशु ही हमको से पुनादी Let's go to the third chapter. आ तृतीय पर्व जिबा Daniel chapter 3 तीन पर्व रे कोन देखुछु verse 25. 25 3:25 Which talks about Jesus. यीशु को विषय को अछि It says Jesus is the son of God. से होछि त्राणकर्ता परमेश्वर को पुत्र Who is Jesus? यीशु किए He is the son of God. से ईश्वर को पुत्र Daniel chapter 4 चारि पर्व रे verse 37. 27 4:27 Which talks about Jesus again. आउ थर यीशु को विषय को अछि Which says that को अछि He is the God who humbles the pride. से कोई प्रकार परमेश्वर जे अहंकारी लोक माननकु कोन करंती नम्र करांती If you don't know how to overcome the pride, if you don't know how to overcome the pride, जदि आपण अहंकार जानना हंती pray to Jesus. प्रार्थना करंतु Jesus can help us to humble us. जदि आपनको जीवन एक ऊपर गर्व अहंकार अछि दया करे प्रार्थना करंतु Let's go Daniel chapter 5 जाने 5 पर्व verse 23. 23 Fifth chapter, Daniel chapter 5 verse 23. 5 और 3 23 देखिबा Which talks about Jesus. आउ तब यीशु को विषय को अछि Jesus he is our source of life. यीशु ख्रीष्ट आम जीवन रो किए तांके ही हमरो दाई How do we alive? आमे समस्त तांको केवल तांको ठार जीवन पाउछु It's because of Jesus. केवल यीशु को ठारू Let's go to Daniel chapter 6 षष्ठ पर्व जिबा verses 27 and 28. 6 27 एवं 28 Jesus is our deliverer as well as rescuer. परमेश्वर आमनको रक्षाकारी एवं उद्धारकारी But let's go to Daniel chapter 7. सप्तम पर्व जिबा Let's read chapter verse 13. और 17 13 It says Jesus is the son of man. से केवल परमेश्वर पुत्र नुहे से मध्य मनुष्य पुत्र Daniel chapter 8 verse 14. 8 पर्व को 8 र 14 को जिबा
which says Jesus is our high priest. सी हमको महायाजक Daniel chapter 9 verse 26. 9:26 କହୁଛି Jesus is our Messiah. सी हमको ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା Daniel chapter 10 ଦାନିଏଲ 10 verses 13 and 21. 13 କହିଛି Jesus is Michael. सी हमको ମିଖାଏଲ Daniel chapter 11 ଦାନିଏଲ 11 verse 22. 22 Jesus is the prince of the covenant. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ରାଜା Daniel chapter 12 verse 1. 12:1 He is our great prince. ସେ ଆମଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମହାଯାଜକ So all the chapters of the book of Daniel ଦାନିଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ talks about whom? କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି Okay, how many of you have noted down those verses? ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି All those 12 verses. ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ କି I have said don't just note down the verse. In the bracket you write what is that. ଏସବୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ I may call somebody to come friend and please share those things, okay? କାହାକୁ ଡାକିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ବୋଲି କହିପାରେ Okay, if you have forgotten any text even after the message you can approach me, don't worry. ଏଇ ବାକ୍ୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ So we are going to study about Jesus in the book of Daniel. ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଅଛୁ So he is our deliverer. ସିଏ ଆମ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା He is our provider. ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଗାଏ ପରମେଶ୍ୱର He is our rescuer. ସିଏ ଆମକୁ କଣ କହିବେ ଅସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚାନ୍ତି He is our high priest. ସିଏ ଆମକୁ ମହାଯାଜକ He is our great prince. ସିଏ ଆମକୁ ମହାଯାଜକ He is our source of life. ସିଏ ଆମକୁ ଜୀବନର ତାଙ୍କେ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି He is our overcomer. ସିଏ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି Then why we should worry about many things in our life? କାହିଁକି ଜଗତ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା And he is there for us ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି to help us with each and everything. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ Why don't we shift our eyes from us to him? ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଏ ଜାଗତିକ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି କାହିଁକି ନା ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଆମର ଦର୍ଶନ ଆମର ନିର୍ଭର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ କରିବା Mighty God is waiting to rescue us. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ Let's go to the 9th point. ନବମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା Does the book of Daniel is the key to understand the book of Revelation? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବହି ପଢ଼ିବା ଚାହୁଁଛୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ଅଛି If you want to understand book of Revelation, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି we need to understand book of Daniel. ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 points. 5 points. 5ଟା ପଏଣ୍ଟ Number 1. ପ୍ରଥମ The point that we, for example, let us read the first point. ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ Daniel chapter 1 verse 1. ଦାନିଏଲ 1:1 Somebody read it. Daniel chapter 1 verse 1. 1:1 ଜିହୁଦାର ରାଜା ହଁ ଜିହୁକ୍ୟର ରାଜତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା Okay. Do you have the picture about Babylon there? Babylon ଆଚ୍ଛା in the first verse. 1:1ରେ ବାବିଲୋନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ଏଇଠି Do you have? ଅଛି କି ନାହିଁ Now let's go to Revelation 17 verse 5. Revelation 17 verse 5. ପ୍ରକାଶିତ 17:5କୁ ଯିବା ତାହାର କପାଳରେ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟର ଜନନୀ Okay. Do you have the picture about Babylon there? ଏଠି ବାବିଲୋନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ So Daniel also we study about Babylon. ଦାନିଏଲ ବାବିଲୋନ ବିଷୟରେ କହୁଛି Revelation also we study about Babylon. ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ ବାବିଲୋନ ବିଷୟରେ କହୁଛି But if we don't understand the Babylon that is presented in the book of Daniel, we cannot understand the Daniel that is presented in Revelation. ଯୋଉ ବାବିଲୋନ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଯଦି ଏଇ ବାବିଲୋନକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିବା ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାବିଲୋନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ Okay, just like that we have some more points but we have no time. But one point you keep in mind. ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବିଲୋନ So Daniel is the key to understand the book of Revelation. ଦାନିଏଲକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା So if you want to understand Revelation, what are you supposed to do? ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ Daniel we should read first. ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ Okay, last point. ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ Who can understand the book of Daniel? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ବୁଝିପାରିବ Who can understand? କିଏ ବୁଝିପାରିବ Daniel chapter 12 verse 10.
These verses we should read. Daniel chapter 12 verse 10. ଦାନିଏଲ 12:10 ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶୁକ୍ଳ କରିବେ ଓ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବେ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରିବେ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ। Okay, wicked cannot understand. କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ? So who can understand? ତାମାନେ କିଏ ବୁଝିବେ? Only the wise shall understand. କେବଳ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ବୁଝି ପାରିବେ। Now who can become wise? ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେବା? ଜ୍ଞାନୀ ହେବା। Now who can become wise? କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବେ? Let us read Isaiah chapter 11 verse 2. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 11:2 ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 11:2 Now if we need to understand the book of Daniel, we should be wise, right? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାମାନେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? Who can be just a minute ma. Who can be considered as wisest person? ଆଚ୍ଛା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିକିରି? Who has good wisdom and understanding, right? ଯାହାର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। Now how can we get wisdom? ପୁଣି ଆମେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପାଇବା? ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ହଁ। ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। And the spirit of God shall rest upon him, and he will give us the spirit of wisdom and understanding. ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେଚନା ଦେବେ। So the Bible says we have the Bible Holy Spirit, right? ବାଇବଲ କହେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛି। What he does? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଦିଏ ଆମକୁ? He would give us wisdom and understanding. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଳ ଶକ୍ତି ଦିଏ। Now if you and me wants to understand the book of Daniel, we should be wise. ଯେଉଁ ଲୋକ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ଥିବାର ଅଛି? Now- ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବାର ଅଛି। Now how can I be wise? ମୁଁ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବି? Can I myself become wise? ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବି କି? We cannot. ନାହିଁ। Now whom do we need? ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜ୍ଞାନୀ କରାଇ ପାରିବେ? So when we have the Holy Spirit, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହୃଦୟରେ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛି we get wisdom, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। and what happens? ଆଉ କ'ଣ ହେବ? We become wise, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ and the wise shall understand now. ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିପାରିବ। Now how to understand the book of Daniel? ଏ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? Whom do we need? ଆମ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? We need the Holy Spirit. ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। Now how do we receive the Holy Spirit? ଆଚ୍ଛା ଆମେ କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା? How do we receive the Holy Spirit? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? Luke chapter 11 verse 13. That is the answer. Luke chapter 11 verse 13. ଲୁକ 11:13 ଏଣୁ ହଁ। ତୁମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ହଁ। ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଲେ ହଁ। ଜାଣ ତେବେ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦାନ କରନ୍ତି ହଁ। ସେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଁ। କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ହଁ। So what does Bible say? ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। So when we pray for the Holy Spirit, then the Lord will give us Holy Spirit. As a result of that, we can become wise and understand the book of Daniel. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ମାଗିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। So if we want to understand the book of Daniel, what do we need? Whom do we need? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? We need to pray. ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। You know, I know a preacher, he would say that, I know a preacher who would say that if you don't kneel, we cannot understand book of Daniel. ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। You know, wonderful
what is that? A demonstration is there in Daniel chapter 9 verses 21 and 22. You can just note down Daniel chapter 9 verses 21 and 22. ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9:21-22ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। You just note down and find out that. ଆପଣ ଯାଇକିରି ଘରେ ଯାଇକି କ'ଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ You know what picture you can see there? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? As Daniel was praying, ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା angel came ଏଞ୍ଜେଲ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଲା। and he made Daniel to understand. ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲା? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଦୂତ ଦାନିଏଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲା। You know, just like that it happened today also. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। As we pray, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା the Lord can send the Holy Spirit in our ପବିତ୍ର life. ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇବେ। He can send the heavenly angels also ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ to help us to understand the book of Daniel. ଯେପରିକି ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିପାରିବା। Whom are we going to learn? ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଅଛୁ? We are going to learn about Jesus in every chapter. ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ କାହା ବିଷୟ ଶିଖିବା? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଦାନିଏଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। So every chapter we are going to find out Jesus there. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା। Okay? ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ? So that is the 10 points. ଏହା 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା।